পিটি পিটি মারিদেলে এন্তা অভিযোগটি আসিছে বরগড় জেলা বরপালি থানা কনবার গাঁনু আজ গাঁর লোক এসপি অফিস আসিকরি এসপি কু গুহারি করিছন ই ঘটনার পুরা তদন্ত করবার সঙ্গে ই ঘটনারে দোষী থিবার লোককু উচিত সজা দেবার লাগি গাঁর লোক দাবি করিছন। জুয়ান পিলাকে পিটি পিটি মারিদেলে ই ঘটনারে বরপালি পুলিশ 7 জনকে থানাকে আনিকি পচরা উচরা করিଥିଲା ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ନିଜେ ମାରି ଦେଇଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାର ପୁଲିସ ଆଡ଼ୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଥାନା କନବାର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗଲା 29 ତାରିଖ ଦିନ କନବାର ଗାଁର ସୁଧୀର ପ୍ରଧାନକେ ସାହୁଟିଗ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ଆଶ୍ରମରେ ମିଟିଂ ହେବା ବୋଲିକରି ଡାକି ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ପଛେକା ତାହାକୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାନେ ଘର ପାଖେ ଛାଡ଼ିକରି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ସୁଧୀରକେ ପରିବାର ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଆର୍ ପହଲା ବରଗଡ଼ ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆର୍ ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେନୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଶବକେ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକର ଆଡ଼ୁ ଇ ଘଟଣାକେ ନେଇକରି ବରପାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ପୁଲିସ ଇ ଘଟଣାରେ ବରପାଲି ପୁଲିସ ଇ ଘଟଣାରେ 307/34 କେସ୍ ନମ୍ବର ରୁଜୁ କରି ଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ବେଳକେ 7 ଜଣ ଜୁଆନ ପିଲାକେ ଆନିକିରି ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ଆଉ ପଚରାଉଚରା କଲା ସମୟରେ ଜଣେ ଜୁଆନ ପିଲା ନିଜେ ମାରିଥିବାର ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ବୋଲିକିରି ପୁଲିସ ଆଡ଼ୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିବାର ବେଳକେ ଆଜକା ବରଗଡ଼ ଏସପି ଅଫିସକେ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକେ ଅଣାଯାଉ ଆଉ ତାହାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିରି ଗାଁ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ ଆଉ ବରଗଡ଼ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍। ଶୁଣୁନ୍ କାଣା କହୁଛନ୍ ଗାଁର ଲୋକ। ମୋ ନା ସମୀର ପ୍ରଧାନ, ମୃତକ ସୁଧୀର ପ୍ରଧାନର ମୁଁ କାକାର ପୁଏ ତାର ଭାଇ। କାଣା ହେଇଥିଲା ଏ ଯେନ୍ ମୃତ୍ୟୁଟା ହେଲା? ଇଟା ହଉଛି 28 ତାରିଖର ଘଟଣା। 28 ତାରିଖରେ ଆମର କନବାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାବା ମଠ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସାଉଟିଗ୍ରାରେ, ସେନୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେବାର ଲାଗି ଆମର ଗାଁରେ ଡାକରା ହେଇଥିଲା ଆସିବ ଯେ ଜାଗା ବଦରେ ଟଙ୍ଗିଆ କୁড়ে ଧରିକି ଆସିବ ଚତ୍ରାମା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେମା ବୋଲିକିରି। ସେ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ଭାତି ବି ହେଇଛି ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ବେଲେ ମୋର ଦାଦା ବି ସେ ଜାଗାକେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ସେ ଭୋଜିକେ। ବେଲେ ଏମାନେ ଖାନା ପିନା ସବୁ ସାରିଛନ୍ ସେଠାନେ ଆଉ ପଲେଇ ହେଇଛନ୍ ବଡ଼ ଭାଇ ଲୋକ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ମଜା ଖୋଜା କରିଛନ୍ ଲାଷ୍ଟକେ 7-8 ଜଣ ସେମାନେ ଏତିକି ଡ୍ରଗ୍ସ ଫ୍ରଗ୍ସ କହିକିରି ଏନ୍ତା ମରାତିରା କରିଛନ୍, ପିଟା ମରା କରିଛନ୍। ଯେତେବେଲେ ପିଟା ମରା ତ କରିଛନ୍ ବେଲବେଳେ ତାହାକେ ଯେତେବେଳେ ଅଟୋତେ ବସିକିରି ଘରକେ ପଠେଇ ନେଇଛନ୍ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଗୁଟକର ହାତେ ପଠେଇଛନ୍ ଯିଏକି ବଝା ହେ କିଛି କହି ନା ପାରେ ସିଏ। ଯଦି ତାହା ଆଉ ଗାଁନୁ ବୋଲିକି ଆସିକିରି କହିଲେ ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛେ ବାଇକ୍ ତୁ ପଡ଼ିଛେ ବୋଲିକିରି, ଯଦି ଗାଁନୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ବାଇକ୍ ତୁ ପଡ଼ିଛେ ପଛା କାଁ କରି ହାତେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛେ ମୁଇଁ ମାଇଛେ ବୋଲିକିରି, ପହଲା ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲୁଥିଲେ ଏହା ସରେଣ୍ଡର କରୁଛେ ମୁଇଁ ମାଇଛେ ବୋଲିକିରି। ବୋଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦୋଷୀଟା ସାଥୀ ଲୋକ ଆନ୍, ସେ ମାନସିକକେ ଛାଡ଼ିକି ସାଥୀ ଲୋକ ଆନ୍, ବୋଲେ ସମକୁ ତୁ ଆଇନ ତାମାନେ ସଜା ଦେଉ। मोर ना सदानंद प्रधान सर, गाँ कनबार सर। समस्या है मोर भाई गोटे कि गत 29 तारीख कौशल करी गोटे ग्रुप ये करी कौशल करी हत्या कराई योजना करी। मोर भाई ना सुधीर प्रधान नहीं ताकू से आमर गाँ पाखरे गोटे मठ अच्छी बाबाजी मठर महंत पांडव चरण दास से गोटे सांस्कृतिक प्रोग्राम रखी से बहुत लोग जमा होते समस्ते से उपस्थित थे 7-8 जन आरोपी लोक आओ मो भाई को से कौशल कर फोन करी डकई आओ 4 बजे सुधा समस्ते से जगह छाड़ी पलैवा पर एमाने कौशल कर मद खोई साइड बसिक ये किसी निशा द्रव्य खोई तार हत्या कर कनबार ग्राम अनिल प्रधान आओ क्षीरोद्र प्रधान सरोज प्रधान आओ मोटू सेठ अविनाश सेठ मोटू सेठ बोली डाकती आ साधु पांडव चरण दास धर्मराज प्रधान आओ अनिल प्रधान जो बाहर 2 जन बिहारी ना बंगाली 2टा गुंडा आनिक घरे रखी मद रंधि अनेक गाँव अन्याय अत्याचार दुर्नीति काम से दुरुपयोग करुँच से गाँ लोग समस्ते आतंकित अच्छा। मो भाई शनिवार दिन से शुक्रवार दिन 29 तारीख जो घटना होता ताकू मारी पिटिकी घर के आनिकी छाड़ी देते टेम्पू भर 2 जन से कहले कि एक्सीडेंट हो ये नहीं जाओ कहीं पलैले आ किसी ना कहले ना तार आम समस्ते जानी ना कि मद पानी पीदेव कौटी पड़ी कहली कि एक्सीडेंट भाविकी आम हस्पिटाल लेकिन देखिलु से सब सीटी स्कान ये सब करला जना पड़ा यहाँ गोटे योजनाबद्ध हत्याकांड मर्डर
तारपर आम बुर्ला जाइए बुर्लारे ये कलु डॉक्टर कहले ना तांकर सेन्स आसी न आसवा पर्यंत किसी करहबनी किसी ऑपरेशन करहबनी किसी कहबनी तांकर लास्ट स्टेज कहले तारपर आम हत्याकांड बोले जानिबा परे आम गाँव में मोर काका मैंने जाइए गाँव में आम बरपाली एफआईआर देले सर एफआईआर देला परे जो मान ना एफआईआर दिए से पुलिस डाकिकी देला थाना के हाजत को देला मो भाई 1 तारीख सकाले मो भाई 1 तारीख तो मोर भाई मरीगला तापर आम पोस्टमार्टम करके आम संध्या को आणलु ताकू बरपाली पुलिस से जाइए बरपाली पुलिस से जाइए से तदन करके ये लिखिक आणले डॉक्टर को कहवा अनुजाई ड्रग्स पहला दिखाई निशा द्रव्य देके ड्रग्स दिखाई मद निशा हो फुल निशा होगला पर योजनाबद्ध भाव गोष्ठी होगी से हत्याकांड कर क्या कि जो पुलिस जो समस्त को हाजत को नेला से भितर जना ना कहला ना मुझे ये सब योजनाबद्ध कर सब मरपिटा हत्याकांड मुझे बाकी समय के दायी नहंती कहला से पुलिस कौन भाविला कौटू चाप आसला कि पैसा खेला काण है भगवान जानते से आउट जो लगुच जो संघबद्ध हिसाब से जो 7-8 जन थे जो मो भाई को हत्या कराई से भितर जड़े जदि मु निजे मारी कहला कौन पर मारी कहला बाकी समस्ते से बस टीवी देखुली कि कौन करुले कि हत्याकांड कर सहयोग करते सर जड़े मारवा तो सहयोग कथा नुह चाहूँ ना आम दोषी को दंड मिलू आ